Hi! Hi ma'am! Ngasigi video sidi uring dark laiba ama jaha maida pigmentation laiba Dagdug Karamna khumgani haibadi hide tawgani. ma'am agi mai sengo ma'am pura yengo ma'am agi mai se adukki matik uring thungi ko adu oraga su ai se makeup sum tawi ko ma'am sum ubiram gani agi video yengo oraga di chahi amadagi ko chahi amadagi agi mai siga adukki mati uring chongi mayam lep tabida chahi ama sigai asi mamang da mayam agi mamangi video yang view chahi ama ani mamangi video yengu mai da uring ama leiram de abako but handa ki chahi sidagi agi uring se adukki mati chongi habadi lep tana so lep tabi sum pha da bida uring se chongi asigi reason so layaba mayam ai se mafam amata da sum laitaba asigi maram sidi ko mayam ai gi ising se change torokpa adagi ai weather ama sumaina mayam oi mayam maram di ai se mafam amata da laitaba ni na hana mafam amada lairami aduga hi hojik chahi amadagi hojik ai mafam amada laizari asi mafam sida iga kari chana da badu di khangre uring se adukki matik chonge chahi amadagi hauna uring se chonge sumpa phatte bad ayama thungi ai na koi karim tension lobi da ba ko phaning matam na phajajani ko ado maina khandoe chahi amadagi mayam uring se adukki matik ai se chonga sum la ya ko aduna uring ga iga gi mari se adukki matik hojik keno ore ba strong ore haide ko gi bone se ko keno ore relative to main ta ore ba uring se gi ai ko gi leitrane ko gi adugi type tani uring se thungning da su thunge adumai tawre me ado aina uring se thunge aina ko as uring se thunge ado ai adumai tawde ko no tension te tawbi ga no asigi solution di karino permanent solution bu dina te pat makeup na sum cover to ya ya ko ado chahi ama da gi se sum uring thunga lag paina aduki mate uring ga gi ke relation se chet le dana aduna adu uring se cover oi kholi ana sum adugi do me asigi videos da ina karma ina uring se cover to i adu ta taw na asigi videos se asigi oi do ni ado me am ai se wa se nga ga su lep to ni am na ngang mani ba wa se ngang da bit hojik video se horasi mayam uring thung ba mi gi ahan baina tips kar pining ai uring ya ma thung bo raga di ai ko gi mai se ko ko gi makeup se matte ta thamaga na he na yam na phaya ba ko ko ning tham tha da di ko ko gi sum khar sum na jui glowy adu gum da tawraga su kai yam da ko gi khangba ngam de but olang tham madam da ko ko gi uring thung ba mai da ko gi glowy oi ba makeup taw ba se adu ki mati uring se chongthok na uya ba ko mayam adu gi kai na maram di ko gi uring se di sum langkhat na de gi ka taw lei ban ko skin jaga sum handok na lei ne ba uring thung ba jaga sin je asida khoi na ko amuka langkhan ba ta ra di uring ja pa na taw na chongthok na ure da ko phana ko gi product sidina ra su uring ge sum chongtho ya ai da re aduna uring thung ba gi di ko gi matte se na he na makeup taw matam da matte ta thambi wa ba ko ha ba di langkhat ta ba makeup to adu ko makeup ai taw biu adu di makeup se hauna ba taw re si ahan ba da uring thung ya na moisturizer tai bi da ba adai serum kari ka tai bi da ba taw bi ga nu uring thung asu tai doi di uring thung dras tai doi ni just nagi skin type ki matung ina nagi product ko log biu Nivea gi moisturizer da lawra ga tai ra ga lakchare hojik ai taw doi se ai gi uring gi thabak ni na hojik taw doi se uring sing se character taw doi ya ba character ma na gi uring sing loi na cover taw jarage Aina hojik lori base LA girl gi pro concealer ni concealer ga character ga se confusion oi biganu chap manai ko asina colorful oi bagi wari tani ba ko asigi se amna fawani green color dai bagi maram lei ko mayam green colors nai ko gi red ai ko redness se cancel to bagi damakta sina doini aduga orange colors nai ko gi blue gumba do cancel to bagi damakta sina doini aduga yellow sina ai ko gi purple gumba adugumba do cancel to bagi damakta sina doini ko mayam ai tak tau na ko khara mayam khang na mong de ra ki ko mayam aina khang jab do mayam da share tau jage mayam color mixing di sum tau biramani ko khoi gi painting gumba drawing gumba tau matam da de hujikan gi angang sing gi school da su sum moi work pre kon tam da activity tau matam da color mixing gi su yum yaw bani mayam adu sum yang view ko red ka khoi gi red plus green ko ani se mix tawraga brown oli ko aduga purple yellow ani mix tawraga su brown oli aduga blue orange ani se mix tawraga su brown oli ba ko asi gi se mayam khanna yengu ai khoi gi uring se di red ni ko magi color se jaha any red gumba dark ta ba matam dai khoi na green tairaga di color se brown rom da on gina ba ko color ani se mix tawraga brown da on gini khoi gi brown se khoi gi skin color da sum la edana ko aduna ni khoi gi uring gumba de
redness gumbada green color sinai aduga mahing gumba adegi dark circle gumba sum later ne aduga dana ikhoina orange color sinani abako asigi su chapmane mayam color ni do mix tawraga aujiki ekhogi skin color duga on gini brown color on gini aikhogi mahing se mayam akhoina sum yengbada amu bane sum khanjabe warani but amu banate ko moise blue color rom dani ko mahing se akhogi dark blue du main oiduni abako aduda ikhoina orange type taragadi color ni do mix tawraga brown do on gini akhogi skin color do on gini mayam aduga mayam yellow mani mayam yellow sina ise ko yamna ngaubo mi da ko yam fair skin tone da maram di yamna ngaubo mi singi moigi dark ko mit makha daga dagdug ka taba sing do moi se di purple do mai taw yaba ko blue oi purple oi aduna purple duga ikhoina yellow tai bata raga di ikhogi color ni do mix tawraga brown oli mayam asitani mayam ase mayam khangjin biu khangdaba lairamaga su ado khangjalaga di mayam kisham lubagi wari natte ko aduni mayam ado khangjan bi gadaba haiba mayam khange ko color se amaga mix tawraga color se change to yaina aduna hojik aina green tai giri se ko dark le pham do du tang ta dei view ko pura mai se thungan bi ganu orange tarak to idoga green tai se ga mix to hon bi ganu ko makha ta na video se eng biro aduga aina hojik taw doi sana mahing leiba sing ni ko mahing leiba aduga khoi ki maida da jaha dark leiba khoi ki blue machu ma leiba duna kai dawni orange color gi character taw gani character concealer se amata ni ko just asiga color confusion oi bi ganu asigi se concealer ni ko concealer se koina colorful oi ba concealer ni abasigi se mayam ado as the confusion oi bi ganu mayam asigi se magi applicator la yaba ko asina sumani apply to rage khut protection da bilo khut chelo mo lore ko kari gumba ekhoi gi atopa mi da ke bo raga di sum lauraga sum tai de ni ko ado ai isana ai tangta sum season bani dai se dum direct sina sum season rage ko kari gumba mahing leba ta raga di mahing ki mathak tu ko sumaina tauna apply to biona aina hai ni ko mayam mahing leba adai ekhoi gi mid makha gi ko dark circle leba sing ama मैं आई कुछ हाम लगा लापगी मथौ तानी कुछ खुद हाम लगा लाए खुद हाम द बिदा इखोइना ब्लेंड तव तार दी कलर ani सेमु अमुका पुंजन गिनी फजरoi को येंगवा तमदा इखोइ तै गिबगी काना रोय अबको अदो आई होजि कंजन रिंग द प्रप आई ब्लेंड ता होरगे कलर से को मैं ब्लेंड तौर में हाइना पूरा मांगन दुई नते को कलर से जस्ट कलर दो फजन तो स्प्रेड तो बिरो अदुगा साइड साइड को की लाइन लुइन अमा मचिंग हन बियो नो फजन तो समाना ब्लेंड तो बिरो बट कलर से लोई मांगन दुई नते हौजिक ब्लेंड तो लोरे मैं आम हौजिक यांगोई माइ से हम तो करी माल आई साइड त खिजरे मैं आम माइ से उरगा हौजिक अखोगी कुचू से चानब कंसीलर अमा लौरनी लौरगा मथक लेयर अमा खक पिबिरमगनी मैम हौजिक येंगो एगी अहान बे माइ दुगा हौजिक की माइ सिगा केरा तो रेबा लोय कवर ओइग्रे असिगी मथकता असिगी स्टेप तौर मतुंगदा नंगा पामजबा फाउंडेशन अमा लौरगा थाबा यारे अदुगी मथकता हाइलाइटिंग तौबा यारे हाइलाइटिंग हाइबदि एखोगी पाउडर हाइलाइट नखोगी कंसीलर तौरगा हाइलाइट तौबदो अदुगी दो हाइबदि मैम अदो असमाने स्टेप से तौयु सोइदना मकी अदो मैम इ नक्सन येंगलके
asini meyam makeup haibase meyam karino makeup haibase ekoi illusion ne abako ekoi makeup tawraga ekoina asigumba se cover toba yai adagi habadi face siga sum jaha ekoina khatang soiba mafam da ekoina tonhon ba yai but permanent nate ko sigi se ekoi ngaha khagi da makta ni do na bu illusion ne hai mi ko makeup se aduni meyam asmai tawraga foundation adai concealer ke thaba taraga di nagi uring kare ga to amata uroi aduga nagi apambagi makha pona go hojik nanga tayak pa dori ba foundation se nang karama makha ki pamino habadi full coverage pamira na traga ekoi medium da pamira aigi oina di aigi personal aigi choice haraga di aigi medium do oina i tawi maram di aina ko hojik full coverage so tairaga full coverage foundation do tairaga pura ekoi amata uhan da bida ekoi skin mathakta mana layer ma bisalaga kana taw skin ka manungi texture amta udaba do adugumba do ai pamda ko ai kachik aigi medium coverage to ba medium coverage pi ba coverage pi ba aduga gi skin se su khara uba adai uring kare ka su khara sum uhan ba adugumba do na kaino yeng matam da natural mali ba makeup to aduna aigi oina di medium coverage pamani ai hojik medium coverage piba foundation ama lawraga taizarani coverage da afaba ai yam pamba foundation hairaga di Marilyn Fit migi foundation to adu dai jamna pamjai ayamba adu video foundation da tairaga dai chatli aba mayam olang tha khangde ningdam na khangde adu foundation do isum tha dok dai tare adu hojik agi wona di ko isi Mars ki foundation se lawraga taizarage maram disi ke ano ba purchase to bunya ba ko aduna I testing hodi kan to ria ba sige ke am ko ya long stay do ke am ko ba oi da ba ma da kan to zari si ko se sige se lawra ga tai rage ngo me am ka se am he na kan na lo ba de gi se foundation se lawra ga han das mana pa jan to na mix to biro aduga ko gi finger gi mateng na do do tam lo ra sandok piu adugi matung da blend to biu foundation se na khoi khigi hojiki mai tuga manada ba area sing do ko mana mathak siga layer ma pibi garani aba ko mana pura event oina layer ma color ama khatang da layer ma oina pibi rani khigi base se ko smooth ohelani aba ko same beauty blender do lawra ga blend to mo tam da mayam yeng biu oina tori ba mo se blender do pai ga just dab to do ni ma tum da sum blend oi jodi ni aba ko blend to was ma'am ai lai ba ko ai blend to was phajana to da taraga di ai makeup to kai su blend phajana oi ro ya ba ko ai ko na smaina drag to ba hai ba di chingtha ba adu mo to bi no ba blend to matlab da just mana depth to na blend to view blend to no khana loya lore uring gi dark adagi mahing gi dark or maga so asiki steps na loina cover to rani hauzik highlighting amuk to rasi highlighting hai gi concealer na to ba highlighting do adu gi to rasi hauzik gi mai sa highlight to na gi damak da sina do ise gi skin gi kuchu asidagi shade ani ahum rom light oiba color ama loraga highlighting to do ni asidagi ko yaud khajitang napya ba asigi se loraga imit matha highlight to ni ba area sing do hauzik highlight to rani aina highlight tong ni ba jaga sing doi loina taizare hojik same beauty blender do lawra blend tong thokchar ni phasana hana se han dosi mit se last dosi ko maram di mit se ang tong na crease lai ya ba ko se kup to pushing to woni na ko yang tong na crease lai ya do na mit se ro da dosi hauzik yang mayam blend tong na lore ado make sure to ba ko ai sigi se loina blend tawra matung da yang tawna ai production ke loina blend tawra matung da yang tawna set to na ba haina ko yang tawna set to ri gi fai maram di koina layer mayam ma tawhi bani na ai yang tawna crease la kani ba ko ai mari jinga kani makeup se me noina ai mit mapan adai chinban mapan asoi se me noina ka to kani crease la kani aduna yang tawna loose powder ma lawra ga set to biu powder ka lo bi ro smaina aina sinari ba se inside cosmetic ki sigi loose powder sini kali kumba crease lak pa thoi aina khalo ko ado mari chingi ba jaga du ko khina direct loose powder se lawra ga tai duina te ko mari chingi ba jaga do ahan bada beauty blender to lawra smaina sum blend to piramo aduga set to view
माइगी अतोप एरिया सिंग से कोई सेट तौद्रिंग ममांग द कोनंग ना सुम थानिंग बा कोई लिक्विड प्रोडक्ट थानिंग बा ब्लश कंटूर कई तौनिंग बा लेरगा सु कोई लिक्विड प्रोडक्ट सिजना बा तारगदी सेट तौद्रिंग ममांग द कोई लिक्विड प्रोडक्ट सिंग सिजना बिउ सेट तौरा मतुंग द पाउडर ना सेट तौरा मतुंग द लिक्विड प्रोडक्ट सिजना बा यादे को हाउस के लौरी बसे लिक्विड क्रीम जहां मको कोई पाउडर तौरा मतुंग तौबा यादे हाउस के लौरी बसे इनसाइड कॉस्मेटिक के सिगी क्रीम ब्लश नि सिंग से लौरनी Howsik blush hana loire mai gi atopa area sing sizu set tawrasi asigumba fluffy powder brush asigumba se malawrani lawraga set tawrani asina tawgera natraga pop na tawgera ko jaha ma ko somi ophala leijaba am lawraga loose powder se So मैम असनी ngasi agi video se मैम agi mai se hauji yango tai ding ngai mamangi mai duga hauji ki mai se ga मैम thanaraga yengbiu kyam मैम na khetna ba phangena haibado मैम ado मैम agi ngasi ki video se ina ado मैम agi nakong aksam kari kakse मैम hauji yengbigo na ba ko maram de hauji ai मैम makeup videos ama semja bani adu gi marak tuga ina asigi video se semau bani ba ko asigi se yamna kana ga da मैम da aduga ai gonda su toy toy na sum message sabirak ko adugi maram ki tabak ta ina tonga na asigi video se hapcharak pani मैम detail da gumba uring mahing thungba taraga di asigi steps se soida namaki tawbiu result ti se sum yang biro i mai se hauji ai mai se sum yang biro asini मैम ngasi agi video se yenga ga khajik tang phaba kana phang ya na khallaga di video se bu like ama pi ba ka wi ganu channel ase dano balak pi ba warga na channel ase bu subscribe to view share to ba ka wi ganu maram di uring thungba mahing thungba mayam ma thawai nungai ta khot ta mayam leiram gani ado dag duk leiba khot pa ba ko mi mayam ma thawai nungai ta na leiram ba su yawram gani aduna video se ko moida fa ba yauna ba mayam na share to view video se bu kana hana khan bataragadi kana de hana khan bataragadi share to bigano adudi myam ngasi ki video se matang sida sung bai sanjarage amuga sana like share subscribe to ka bigano ngasi bye ngasi ki video se matang sida sung bai sanjarage mathang amuk kana kada ba video pudra lecture age myam ngasi ki bye